ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିକାର କ୍ଲାସ। ଆଜିର ଟପିକ ରହିବ ସ୍କୋୟାର ଏଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ଆମେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ବର୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଗମୂଳ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ଗ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବର୍ଗ ଦୁଇ 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 ଦୁଇର ବର୍ଗ, 3 ସମାନ 3 ର ବର୍ଗ। ସେଇଭଳି ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତ ଆମର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 କିମ୍ବା 10 80 100 ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସେ, ଧରାଯାଉ 135 କିମ୍ବା 150, ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ପରିବାର କରିବା, ତାହା ଆମେ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଗର କିଛି ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତାର ରୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ 1 ରୁ ମିନିମମ୍ 20 ର ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିଲା? ତ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି 0, 1, 4, 5, 6 ଓ 9 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ସେଗୁଡା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବ, 3 ଥିବ, 7 ଥିବ, 8 ଥିବ, এই ସବୁ ଅଙ୍କ ଯଦି ଥିବ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ର ବର୍ଗ 1, 2 ର ବର୍ଗ 4, 3 ର ବର୍ଗ 9, 4 ର ବର୍ଗ 16, 5 ର ବର୍ଗ 25, 6 ର ବର୍ଗ 36, 7 ର ବର୍ଗ 50, 8 ର ବର୍ଗ 64, 9 ର ବର୍ଗ 80, 10 ର ବର୍ଗ 100। ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ 6 ର ବର୍ଗ, 7 ର ବର୍ଗ, 8 ର ବର୍ଗ, 9 ର ବର୍ଗ, 10 ର ବର୍ଗ। ତାପରେ 11 ର ବର୍ଗ 121, 12 ର ବର୍ଗ 144, 13 ର ବର୍ଗ 169, 14 ର ବର୍ଗ 196, 15 ର ବର୍ଗ 225। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 1, 4 ଆସିଲା, 4 ଆସିଲା, 9 ଆସିଲା, 6 ଆସିଲା, 5 ଆସିଲା, 6 ଆସିଲା, 9 ଆସିଲା, 4 ଆସିଲା, 1 ଆସିଲା, 0 ଆସିଲା, ପୁଣି 1 ଆସିଲା, 4 ଆସିଲା, 9 ଆସିଲା, 6 ଆସିଲା, 5 ଆସିଲା। ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ହିଁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ 2 କିମ୍ବା 3 କିମ୍ବା 7 କିମ୍ବା 8 এই ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା କି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ? ଏଗୁଡାକୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯିବ। ବର୍ଗମୂଳ କିଏ? 1, ମାନେ 1 ର ବର୍ଗମୂଳ 1, 4 ଗୋଟେ ଯଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 2। ବର୍ଗମୂଳ ବି ଆମେ ପରେ ପଢିବା, ଏବେ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗ। 9 ର ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 3। ଏଇ ଯୋଉ ରୁଲ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି 0 ଥିବ, 1 ଥିବ, 4 ଥିବ, 5 ଥିବ, 6 ଥିବ, 9 ଥିବ, এই ସବୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଯଦି ଏକକ 2, 3, 7, 8
ये सब थिबो ताले सेगुडका पूर्णवर्ग संख्या नु बुझेला बस तेणु परंतु आउ किछि नियम देखिबा एठी देखंतु अयुग्म संख्यार वर्ग आउ नियम अयुग्म संख्यार वर्ग एक अयुग्म संख्या এবং যুগ্ম সংখ্যার বর্গ এক যুগ্ম সংখ্যা মানে অযুগ্ম সংখ্যা কইলে কি যে 1 আসিব 3 আসিব 5 আসিব 7 আসিব আসিব 11 আসিব এটা অযুগ্ম সংখ্যা 1 ର ବର୍ଗ କେତେ 1 ର ବର୍ଗ 1 3 ର ବର୍ଗ 9 5 ର ବର୍ଗ 25 7 ର ବର୍ଗ 50 9 ର ବର୍ଗ 81 11 ର ବର୍ଗ 121 ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡାକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲା ଏଗୁଡା କେବଳ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ପୁଣି 4 ନମ୍ବର ରୁ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ତା ମାନେ 2 ର ବର୍ଗ ଏବଂ 3 ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 2 ର ବର୍ଗ 3 ର ବର୍ଗ 2 ର ବର୍ଗ କେତେ 4 3 ର ବର୍ଗ 9 ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର 5 କିନ୍ତୁ 2 ଯୁକ୍ତ 3 এই সংখ্যা 2 এ ହେଲା 3 এମାନଙ୍କର যোগফଳ 5 ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଗୁଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 4 ଏବଂ 9 4 ଏବଂ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ମାନେ 2 ଏବଂ 3 ସମାନ 5 ଏବଂ 4 ଏବଂ 9 ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ 5 ତା ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନିୟମ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କହିଛି ନେକ୍ସଟ ନିୟମ और कौनसी संख्यार शेषରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ଥିଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମନେ କରାଯାଉ 10 100 1000 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ये अयुग्म संख्यक शून्य ये पूर्णवर्ग संख्या नुहे बुझला किंतु 100 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ନା ଶୂନ ତାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ତାର ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯୁଗ୍ମ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ 10 ର ବର୍ଗ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତିନିଟା ଶୂନ ଅଛି ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ କାରଣ ଇଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନୁହେଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଶୂନ ଅଛି ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଶୂନ ତେଣୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଶୂନ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହାର 100 ର ବର୍ଗ ହଉଛି ଏତିକି 10000 ବୁଝିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କୌଣସି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ମାନେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅନ୍ତର କରାଯାଉ 3 ର ବର୍ଗ ଏବଂ 4 ବର୍ଗ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ବାହାର କରିବା 3 3 9 4 4 16 ଏ 16 ମାଇନସ 9 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 16 7 9 7 16 ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରଟା ଏ ଯୋଉ এটা କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କୌଣସି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଧର 8 ଏବଂ
9 ର ବର୍ଗ ଦେଖିବା 8 ର ବର୍ଗ 64 9 ର ବର୍ଗ 81 ତାହେଲେ 81 ମାଇନସ 64 କେତେ ହଉଛି ये 11 7 4 11 कि 7 ରୁ 6 ଗଲେ 1 ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲା ସେଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ କେବଳ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଧର 9 ଏବଂ 10 10 ର ବର୍ଗ 9 ର ବର୍ଗ 10 ର ବର୍ଗ 100 9 ର ବର୍ଗ 81 ଇଏ ଆସିଲା କେତେ 9 ତେଣୁ 9 ରୁ 8 ଗଲେ 19 ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲା रूल गुड़ा मन रखिबा चलतु देखिबा नेक्स्ट रूल रूल नंबर 7 कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या को यदि कौन सी एक मौलिक संख्या द्वारा गुणन करा जाए तबे गुणफल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही ता माने गोटे पूर्ण वर्ग संख्या करा जाए गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हला 4 4 को पूर्ण वर्ग संख्या तार 2 रो वर्ग 4 ए संख्या को यदि जेकोसी हमर मौलिक संख्या मन करा जाऊ हमर 2 भी हे थाई पारे 4 दुने 8 एटा कदापि केबे भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हबो नाही बुझिला पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही जेकोसी माने हमर 11 रो वर्ग देखिबा 121 ये यदि गुणन करबा हमर मौलिक संख्या के 2 3 5 2 3 5 7 एगुड़ा गुणन करा जाम 7 रे गुणन करबा 7 के 7 7 रो 14 रो 4 रखला 1 7 के 7 1 7 ये कौन हला ये पूर्ण वर्ग संख्या की माने एक घरे 7 अछि एक घरे एठी 8 बाहरला यदि एक घरे 7 8 2 3 एगुड़ा को आछि ताले एक घरो अंकटा को ही देखिकी हमें जानि परिबा ये पूर्ण वर्ग संख्या बुझला आ गोटे एग्जांपल लबा 13 रो वर्ग 169 ताकू यदि हम मौलिक संख्या 3 रे गुणन करबा 3 27 रो 7 2 7 18 19 20 रो 0 2 3 के 3 दे 5 कोगरे ये 5 7 आसला माने ये पूर्ण वर्ग संख्या नुह बुझला क्या ताले रूल नंबर 8 कोन कहिछि कौनसी संख्यार वर्ग प्रथम अयुग्म गणन संख्यार समष्टि सह समान तामाने मन करा जाऊ 8 रो वर्ग केते 64 8 पूर्वरु हमरो तामाने 8टा 8टी कौनसी संख्यार वर्ग से संख्या को प्रथम अयुग्म गणन संख्या समष्टि ताले 8टी ए जो 64 8टी अयुग्म गणन संख्यार समष्टि सह समान देखिबा ए 8 रो वर्ग 64 8टी अयुग्म गणन संख्यार समष्टि सह समान प्रथम रो प्रथम अयुग्म संख्या 1 तापर आसीबो 3 तापर 5 तापर 1 युक्त 3 युक्त 5 युक्त 7 युक्त 9 युक्त 11 युक्त 13 केता 1 2 3 4 5 6 7 युक्त 15 मनका जोगफल 64 देखिबा 5 3 8 9 9 18 20 5 25 5 30 3 33 1 34 रु 4 3 ये 1 2 ये 3 आउ तो पड़े एक गोटे गोटे अंक अच्छी ताले 3 3 6 64 बुझला ये हला तार रूल माने जे कोनसी आपण माने
नहीं पारे 4 वर्ग मन कर 4 वर्ग 4 वर्ग केते 416 ताले हमर 4 टी अयुग्म संख्यार जोगफल केते हबो ताले अयुग्म संख्या के 1 युक्त 3 युक्त 5 युक्त 7 7 5 12 13 14 15 1 16 बुझिला ये हला तार ताले चलंतु नेक्स्ट रूल विषय रे जानिबा नेक्स्ट रूल हला हमर दशमिक संख्यार वर्ग निरूपण कला बेले दशमिक पर जेते संख्यक अंक थिबो तार दुई गुण को दुई गुण संख्यक अंक दशमिक पर रहइबो ता माने एटाई मन रखिया दरकार 0.2 मन करा जाऊ यार हमें वर्ग बार करिबा ताले दुई गुणे 4 दुई वर्ग किंतु दशमिक पर गोटा संख्या अछि एटा दशमिक पर दुईटा संख्या आइ जिवो तापने दशमिक 04 करा जाऊ 1.2 तार वर्ग बार करिबा ताले 12 वर्ग केते 144 किंतु दशमिक पर दुईटा ताले दशमिक पर 1.44 आइ जिवो बुझिला माने ए 1.2 रो वर्ग केते हबो 1.44 बुझिला सेबोली 0.3 रो वर्ग ता माने 3 अपन को आ गोटे सब बसी जीवो 0.09 ता होचे 0.3 रो वर्ग माने 0.03 रो वर्ग केते हबो 3 3 नो 0 दुईटा अछि किंतु दुई गुणा हे जीवो चारिटा हे जीवो बुझिला हे जीवो दुई गुणा हे जीवो माने गोटे थिले दुईटा हे जीवो दुईटा थिले चारटा हे जीवो तो बुझिला चलतु नेक्स्ट रूल देखिवा अच्छा तले 10 नंबर रूल अछि आउटे एकक अंक 5 थिले स्पेशल रूल ता माने जदी जे कोनसी संख्यार एकक घरे 5 थिबो कह जाऊ 15 किंबा 25 किंबा हमर 35 किंबा 45 एमनक पे स्पेशल रूल कोन किंबा 115 हेतै पारे स्पेशल रूल हला एकक घरे कोन अछि 5 5 रो वर्ग सब बेले 25 तर 15 वर्ग केते हबो एक तो एक घर 5 अछि माने लास्ट दुईटा अंक से 25 ही रहइबो तापरे जो एक घरे के 1 अछि ताले 1 गुण तार 1 रो परवर्ती संख्या के 2 2 गुण हे जो 1 2 2 एनु एडी बसी जीवो 2 बुझिला 25 रो वर्ग से बळिया 5 रो घरे 5 अछि माने आखि बुझा हमें 25 लिखि देबा तो एकक घरे के अछि 10 घरे सॉरी एक घरे मु कहूची 10 घरे 2 अछि 2 रो परवर्ती संख्या की गण संख्या 3 3 6 तो डायरेक्टली हमें 6 लिखि देबा बुझिला पुन 35 रो 5 50 25 आखि बुझा हमें 25 लिखिबा तापर एडी 10 घरे 3 अछि 3 गुणन ता परवर्ती संख्या के 4 ताले 3 गुणन 4 12 ताले આપણે એઠી 12 લખી દો તારે 1225 35 ର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ 1225 ବୁଝିଲା ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ହେଇନି ସରି ସେଇ ଭଳିଆ 45 ର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ 125 ଆମେ ଲେଖିବା 4 ଗୁଣ 5 କରିବା 4 5 20 ତାହେଲେ 25 ହେଲା
45 ବର୍ଗ ସେଇଭଳି 115 ବର୍ଗ କେତେ ହବ 5 ବର୍ଗ 125 ଲାଷ୍ଟ 10 ରେ 11 ଅଛି 11 ଗୁଣନ 12 କେତେ ହଉଛି 12 କେ 12 2 ରଖିମା 1 12 କେ 13 132 ତାହେଲେ 132 ଏତିକି ହେଇଯିବ 115 ର ବର୍ଗ ବୁଝିଲା ଇଏ ଥିଲା ବେସିକ କିଛି ରୁଲ ତା ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା एक्चुअली ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା 11 ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା 11 ର ବର୍ଗ 11 ବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛକ ପକେଇବା ଛକ ପକେଇଲା ପରେ ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 1 1 1 1 ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘର ଏବଂ ଦଶକ ଘର ଏକକ ଘର 1 ର ବର୍ଗ କେତେ 1 ଏଠି ଲେଖିବା ଦିଟା ଅଙ୍କ ଲେଖାଯିବ 0 1 ପୁଣି ଦଶକ ଘରେ କିଏ ଅଛି 1 ଏକକ କେ 1 ମାନେ 1 ର ବର୍ଗ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 0 1 ଲେଖାଯିବ ତାପରେ 1 ଗୁଣନ 1 1 1 ଗୁଣନ 2 2 ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଏଇ 0 ଟୁ 8 ଲେଖିବା ହେଲା ତଳକୁ ତଳ ଯୋଗ କରିଦେବା 2 ପୁଣି 1 କୁ 1 ତାହେଲେ 121 ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଗ ହବ ଏଇଟା ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ 121 ବୁଝିଲା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ 12 ର ବର୍ଗ ଛକ ପକେଇଦେଲେ 2 ର ବର୍ଗ କେତେ 4 0 4 ଲେଖିବା ଦିଟା ଅଙ୍କ ଲେଖାଯିବ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ହେଲା ତାପରେ 1 ର ବର୍ଗ 1 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ এই ଛକର ଡାଉନ ସାଇଡ ଉପରେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ କରିବା ତଳେ କଣ ଲେଖାଯିବ 1 2 2 ତାମାନେ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ତାର ବର୍ଗ 2 1 2 2 ଦୁणे 4 4ଟା ଏଠି 0 4 8 ଲେଖିବା ତଳ ଯୋଗ କରିବା 4 କୁ 4 ଇଏ 4 ପୁଣି ଆସିଲା 1 ତାହେଲେ କହିଲେ 144 12 ବର୍ଗ 144 ନାଇଁ କି ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆମର 13 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା 13 ବର୍ଗ କଣ ଛକ ପକେଇଦେଲେ 3 ର ବର୍ଗ 3 3 9 0 9 1 ର ବର୍ଗ 1 ତାପରେ 1 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ ଉପରେ 2 2 3 6 6 ହେଲା ତେଣୁ 6ଟା ଏଇ ଛକ ଡାଉନ ସାଇଡରେ ଲେଖିବା ତଳେ ଆଉ 1 ଏଠି ପକେଇଦବା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ 1 6 9 ଏତିକି ହେଲା 13 ର ବର୍ଗ ବୁଝିଲା ତାପରେ 14 ର ବର୍ଗ 14 ର ବର୍ଗ ସେଇଭଳି ଛକ ପକେଇଦେଲେ 4 ର ବର୍ଗ 4 4 16 ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତେଣୁ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିଯିବା ତାପରେ ଆସିବ 1 ର ବର୍ଗ 1 ତାପରେ କଣ କରିବା 1 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 2 ତାପରେ ଏଇ 1 ଗୁଣନ 2 1 ଗୁଣନ 4 ତାପରେ ତାର ବର୍ଗକୁ ଗୁଣନ କରିବା 1 4 ଦୁणे 8 0 8 ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା 6 8 1 9 ହେଲା 196 ହେଲା 14 ର ବର୍ଗ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା କଣ କରାଯାଉ 24 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ଛକ ଦେଇଦବା ପ୍ରଥମେ ତ 4 ର ବର୍ଗ ଲେଖିବା 4 6 16 ତାପରେ 2 ର ବର୍ଗ 2 ଦୁणे 4 ଏଠି 0 4 ତାପରେ କଣ କରିବା ଦିଟା ଅଙ୍କ ଗୁଣନ କରିବା 2 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ और ଘାତଟାକୁ ବି ଗୁଣନ କରିବା 2 8 ଦୁणे 16 16ଟା କେମିତି ଲେଖିବା ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ
ଏଇ ଏକକ ତା ତଳେ କିଛି ଲେଖିବେନି, ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ତଳେ କିଛି ଲେଖିବେନି। ଏଇ ଦଶକ ଘର ତଳୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟା ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଯାହା ଅଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଲେଖିବେ। ବୁଝିଲା? 6 କୁ 6, 6 ଏକେ 7, 4 ଏକେ 5। ତାହେଲେ 24 ର ବର୍ଗ କେତେ? 576। ହଉ, ଦେଖିବ 25 ର ବର୍ଗ। 25 ର ବର୍ଗ ସେଇଭଳିଆ ଛକ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25, 2 ଗୁଣେ 4, ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ 04 ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିବା, 5 ପଞ୍ଚା 10 ଗୁଣନ 2, ତାର ବର୍ଗଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 2 ପଞ୍ଚା 10 ଦୁଣେ 20, ତାହେଲେ 2 0, ତାହେଲେ 5 2 4 2 6, ଇଏ ହେଲା 625। ବୁଝିଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଆମର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ। ଏବେ ଆମେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାର ନେବା 56। 56 ର ବର୍ଗ, 56 ର ବର୍ଗ କେତେ ହବ? ଛକ ପକେଇବା ପ୍ରଥମେ 636, ଡାଉନ ସାଇଡ ଛକ ଡାଉନ ସାଇଡରେ ଲେଖିଲେ 36। 5 ର ବର୍ଗ 5 ପଞ୍ଚା 25। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? 5 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ ତାର ବର୍ଗଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 5 ପଞ୍ଚା 30, 30 ଦୁଣେ 60। ତାହେଲେ 60 ଟା କେତେ ଲେଖିବା? 6ଟା ଏଠି ଲେଖିବା, 0ଟା ଏଠି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 6 କୁ 6, 3 ଯୁକ୍ତ 0 3, 6 5 11 1, 2 1 3, ତାହେଲେ 31 36। 56 ବର୍ଗ ହେଲା 31 36। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା କି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାଢିଦେବେ। ବୁଝିଲା? ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ 88 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। 8 ର ବର୍ଗ 64, 8 ର ବର୍ଗ 64, 8 × 8 64। ଏବେ କଣ କରିବା? ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିବା, ତା ସହିତ ତାର ବର୍ଗଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 64 ଦୁଣେ କେତେ ହବ? 64 ଦୁଣେ 128, 2 4 8, 6 2 12, 128। 128 ଟା କେତେ ଲେଖିବା? ଏଇଠି 8 ଲେଖାଯିବ, ଏଠି 1 ଏଠି 2। ବୁଝିଲା? 4 କୁ 4, 6 8 14 4, ରଖିଲା 1, 4 2 6, 1 7, 6 1 7, 7 7 4 4। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିଦେବା, ଥରେ ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା ସେତିକି ହଉଛି କି ନାଇଁ ବର୍ଗ। 8 ଟା 64 ରୁ 4 6 8 64, 64 64 77 78 69 70, ଇଏ ମଧ୍ୟ 704, 4 କୁ 4, 4 କୁ 4, 7 କୁ 7, 7 କୁ 7। ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଲା 2 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା 99 ର ବର୍ଗ। ଛକ ଗୋଟେ ପକେଇବା, 9 81, 9 81। ତାପରେ କଣ କରିବା? 9 81 ଇଣ୍ଟୁ 2, 81 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହବ? 2 କେ 2, 2 ଟା 16। ତାହେଲେ 1 8 2 10 ରୁ 0, ରଖନା 1, 6 1 7, 1 8, 8 1 9, 9 8 0। ହେଲା? ଇଏ ଥିଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ। ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ କିପରି ବାହାର କରିବା ତାହା ଏବେ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ 1 0 2, 102 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ଏ 102 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ଏ ବହୁତ ସହଜ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ
गोटे बेस नवा पड़ो बेस बेस कौन नहीं जीवो 100 नहीं जाई परिबा माने 50 रो गुणितक भाव में नहीं परिबा 100 150 200 250 300 350 नहीं परिबा 400 नहीं परिबा 450 नहीं परिबा 500 नहीं परिबा 600 नहीं परिबा 700 नहीं परिबा 650 भी नहीं परिबा एवरी 800 850 900 माने 50 रो गुणितक 50 गुणन n ता मन कर परिबा ए सब बेस नहीं जीवो किंतु कोन करा जीवो प्रत्येक थरो कहि दउची गोटे बाहर करके देखिले आपण माने जानि परिबे कोन करा 102 ए 102 टा ताहार पाखापाखी संख्या ए बेस मान को मध्यरु आ 100 रो पाखापाखी संख्या तेणु आमे एथिरे बेस नबा 100 बुझिला ए 102 जे 102 देखो 100 युक्त रे 100 रो बेस नबी 100 100 रे 2 युक्त करिबा 100 रे 2 वियुक्त करिबा बुझिला किंतु ए जो 2 टा नेले छक 11 पकई दवा 2 रो वर्ग केते 4 एनु 04 लिखिबा बुझिला तापरे ए जो 100 युक्त 2 केते हबो 102 गुणन चिन्ह दबा 100 वियुक्त 2 आ 100 युक्त 2 102 रे सॉरी 102 रे युक्त 2 करबा वियुक्त 2 करबा 102 रे युक्त 2 कले 104 आ 102 रे वियुक्त 2 कले केते आसीबो 100 गोटे मिनिट के लिभे दवा आ उत्तर प्रथम रू कहूची तमना बेस नेले केते 100 ताले ए 102 रे हमें जोग करबा 2 এবং বিয়োগ करबा 2 102 रे 2 जोग कले केते होची 104 गुणन करबा 102 रे ए 2 वियोग कले केते हो 100 किंतु सब बेले 100 हमें हरण करबा हरण कले एटा कटि जीवो केते हो 104 ए देखिबो 104 बुझिला देखिबा हमर ठीक है कि नहीं 102 गुणन 102 2 दुने 4 2 शून्य 0 2 1 2 शून्य तो देखो सुनो 1 2 2 1 2 2 1 शून्य 0 1 1 1 তাহলে কেতলা 4 0 4 0 1 1 0 4 0 4 हम সেটিকে পাইলে কি নাই বুঝি পারলে এই যে আমি কেতে পাইলে 1 0 4 0 4 পাইলা না 1 0 4 0 4 এটিকে বাদ করতেলে 1 0 4 0 4 এটি মধ্যে আমরা গুণ করলে 1 0 4 0 4 পাইলে পুনি চালন্তু আপন মানে প্র্যাকটিস করলে বুঝি পারিবে অর্থাৎ যে 103 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତ ତାର ବେସ୍ ନବା କେତେ 100 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 100 100 ବେସ୍ ନବା 103 ଯୁକ୍ତ 3 କରିବା ଯୁକ୍ତ 3 କରିବା 103 ରେ ଯୁକ୍ତ 3 ହେଲେ କେତେ ହବ 106 ଗୁଣନ କରିବା 103 ରେ ବିଯୁକ୍ତ 3 ହେଲେ 100 ହବ ବିଭକ୍ତରେ 100 କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ ଏ 3 ର ବର୍ଗଟା ଲେଖିଦେବା 3 9 ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ 4 ଲେଖିଲେ 0 4 ଏଠି ମଧ୍ୟ
गोटे अंक आसुचे ताकू दीटा अंक लिखा पड़ो ना भूल कौन करवा सब बेले जिते भी बेस नि जाओ जिते बेस नि जाओ किंतु 100 द्वारा ही हरण हम कटा 106 106 केते पहले 106 शून्य बुझला ये हला तार वर्ग हम लिखिदेवा पुणी 103 103 3 3 9 3 शून्य शून्य 3 1 3 ये तो शून्य 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 हम एक गुणन कले 1 3 3 1 शून्य शून्य 1 1 1 हम ताले 9 शून्य 3 3 6 शून्य 1 बुझिपारले करेक्ट आंसर आसला हां कि नहीं ताले चलंतु आउ किछि प्रैक्टिस करिवा माने आपण मानको मु कहि देबा पय चाहे आपण माने जत्ते प्रैक्टिस करिवे सेते आपनकर कैलकुलेशन फास्ट हे परिबो एवं एग्जाम रे जो हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपण मानको तो एते समय मिलिबोन ना कम समय भितरे ए वर्ग जानिया पय पड़िबो किंबा हमर वर्गमूल जानिया पय पड़िबो तेनु आपण माने थरे मेथड ता बुझी गले बहुत फास्ट करि परिबे ताबरे देखंतु हम मन करे 135 रो वर्ग बाहर करिया 135 ताले बेस केते नबा हमर 150 रो पाखा पाखी ताले 135 ए कोन करिवा प्लस 15 कले केते 50 हबो माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 कर देले तो एडी 15 रो वर्ग लिखिया पय पड़िबो 15 रो वर्ग कोन ना 225 225 किंतु मन रखिबे एपटे दुईटा अंक ही रही परिबो एटा कैरी हे जेबो होला तो 135 रे 15 जग ले केते हबो 150 गुणन रे 135 रु 15 माइनस ले केते हबो 0 0 2 3 रु एगले 2 2 ये 120 सबु बेले मन रखिबे बेस ता जते जाओ हम बेस नले बेस ता जते जाओ हरणटा हमर 100 रे करिया पय पड़िबो बुझला एकटा शून्य कटि जीवो ये शून्य को ये शून्य कटि जीवो तो 15 गुणन 12 ताले 15 गुणन 12 एटा केते हबो 12 5 60 रो शून्य 6 12 के 12 6 18 180 किंतु ए दुईटा जो अछि एडी जाउ 182 ताले एठी 182 ताले केते हला फाइनली 18225 ये हला हमर 135 रो वर्ग चेक कर दो 135 और 135 5 5 25 रो 5 2 5 3 15 16 17 7 1 5 के 5 के 6 3 5 15 5 रखना 1 3 3 9 1 10 0 रखना 1 3 के 3 के 4 एक रत 5 3 1 चला 5 7 5 12 2 रखना 1 6 5 11 1 12 2 रखना 1 4 3 7 गेला ओहो ये अछि 8 8 1 2 ताले 1 8 2 1 8 2 2 5 एतिक पाइला कि नाही बुझिला ये थिला पिला माने हमरो 3 अंक विशिष्ट संख्यार मध्य वर्ग हम बाहर करि पाले ताले आ बड़ संख्या हबो ओकरे 700
69 यार वर्ग बाहर करवा प्रथम कौन करवा गोटे बेस नवा पई पड़िबो ए जो संख्यार पाखापाखी संख्या ना 800 रो 800 हमको बेस नवा पई पड़िबो त माने 800 करया पई हेले 790 युक्त केते करया पई पड़िबो 90 100 तले 11 जोग करया पई पड़िबो तले माइनस मध्ये 11 करबा बुझिला तले संख्या को 11 रो वर्गटा प्रथम लिखिया पई पड़िबो 11 वर्ग केते 121 ए एकटा कैरी जीवो मन रखथिबे एपटे दुईटा संख्या ही रहि परिबो तले जोग करिया वियोग करिवा तले 790 रे 11 जोग कले केते होउची 800 गुणन रे एतिके पुनी 11 माइनस हबो तले एठी हबो 7 एठी हबो 7 और ये हबो हरण सब बेले मन रखिबे 100 रो दुईटा शून्य को दुईटा शून्य काटी देले केतला 8 64 रु 4 6 8 56 57 58 59 60 61 62 62 रु 2 6 8 56 57 58 59 60 61 62 ये मध्ये 62 मन रखिबे एटी कैरी ए जो एकटा अछि एकटा एठी आसी मिसि जीवो तार के 5 2 2 6 ताले केते पहिले फाइनली एटी तला 21 6 2 2 5 एतिके हला माने हमर 7 8 9 रो वर्ग बुझिला याको मध्ये हमें चेक कर दवा 7 8 9 7 8 9 गुणन करके देखि दवा 9 1 8 9 72 72 8 80 शून 8 7 63 63 67 70 1 71 71 8 9 72 2 7 64 64 6 है 70 1 71 रो 1 7 8 56 57 60 60 3 63 63 तापर असला 7 7 9 63 रो 3 रखनेला 6 7 56 टमाटो 60 2 62 रो 2 6 7 50 50 5 55 एति के हला ले 1 को 1 2 को 2 3 के 4 के 5 5 7 3 10 2 12 2 रखना 1 तो 5 11 1 के 12 2 रखना 1 5 1 6 6 2 2 5 2 1 हमें ठीक पाइला ना 6 2 2 5 2 1 ताले ये हला पिला माने वर्ग संख्या निरूपण बुझिला कोने दुई अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग की परिवार करिवे किंबा 3 अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग की परिवार करिवे तार प्रोसेस आपण माने जानि बुझिला तेणु हम नेक्स्ट क्लास रे देखि आसीबा मोर वर्गमूल हमें आज जेमति जानिले वर्ग की परिवार करा जाए तार किछि रूल जानिले लगी नेक्स्ट क्लास रे हमें आलोचना करिबा हमर वर्गमूल किपरि बाहर करिबा तार किछि रूल एवं तार किछि एबळे प्रैक्टिस किछि सॉल्व करिबा बुझला ताले माने आपण माननको हम कंटेंट किपरि लागुछि कमेंट माध्यम निश्चित जणांतु किछि प्रॉब्लम होतले हम निश्चय को सॉर्ट आउट करिबो बुझला तेणु आज का पॉइंट विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।